Siap. Ini dia yang begini kok. Ini mau apa kan bolong. Bolong. Apa kan panas kiri ini. Ye. Sekali ngomong putih-putih. Servis spring bed. Itu pun betul di entengnya tadi. Iku napa Pak Pir? Nggih, penahan wae ben tetep kuat. Rawan mulai hawan ya. Jadi ya terjadi. Kita jadi tani iki. Action Pak Dok, action. Action. Wene ngene.
Cuma kita kas nanti. Enggak kan. Nak oyok dia tapi. Sini lagi lah.